चतुर्थ थर बीजेपी राज्य सभापति हेबा परे निज निर्वाचन मंडली चांदवली को प्रथम थर ग्रस्त करिसेंती श्रीजुक्त मनमोहन सामल। प्रथमे पीरहाट बिंधा बजार में पहुंचबा परे कर्मी एवं शुभेच्छु मानक द्वारा श्री सामल को भव्य स्वागत संबर्धना करा जायछि। एक विराट शोभायात्रा रे चांदवली ग्रस्त करिसेंती मनमोहन। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସାମଲଙ୍କ ସହ ମାନ୍ୟବର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସୀତାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଗଦି, ଖେରଙ୍ଗ, ନାଲକୁଣ୍ଠା, ଦିଗଛିଆ, ମତ, ଉଗ୍ରତାରା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି मनमोहन ସାମଲଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। समस्त तो खोला कथा आम आसलु धन्यवाद देवी जो भद्रक विधानसभा एवं आम भद्रक विधानसभा, धामनगर विधानसभा, बासुदेवपुर विधानसभा, चांदबाली विधानसभा जो लोक जनसाधारण जो भाव में आज बीजेपी प्रति निज समर्थन प्रकट कले एवं स्वागत संबर्धना बीजेपी को जनइले से निश्चित भाव धन्यवाद जिते देले कम हम तो धन्यवाद दूचे आम कार्यकर्ता को एवं साधारण विशेषकर साधारण लोक मानक अधिक धन्यवाद दूचे। चांदबाली निशिकांत बेहेरा रिपोर्ट, निरपेक्ष न्यूज।